सूबा पंजाब के सदर मलिक मुनव्वर साहब, बाकी जो मलिक उमर साहब, मलिक ज़ुबैर साहब, मलिक ज़ुबैर साहब, वाइस चेयरमैन तरीके सूबा पठार, मलिक शहजादा खोखर साहब, इन्हों की तरफों भी मैं सारे दोस्त जोड़े आए ने उन्होंने शुक्रिया करना। राज साहब का दोबारा शुक्रिया। बुनियादी तौर पर अज जोड़े हाज़र होए हैं तुहाडे कोल वर्ल्ड पठवार मेले के इनकार के सिलसिले होए हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरे पठवार ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ है। तो ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ इवेंट है मेले का वो बैल दौड़ ही है, घोड़ियां की दौड़ भी है, नेज़े भी बाजी भी है। उस तो बाद दीगर जोड़े पठवार के कदीमी खेल ने, तमाशे ने, शेरखानी है, म्यूजिक है और बाकी जोड़ियां मेले के चीज़ां होंदियां ने सारियां मौजूद ने। मतलब ए तो लैके Z तक जितनियां भी पठवार की सकाफत है, कदीमी खेल ने, रवायतां ने, नवारदात ने, कदीमी सारे कदीमां दियां जिहड़ियां चीज़ां उन्हां दी नमाइश भी होएगी, तस्वीरी नमाइश भी होएगी और बाकी भी पठवार दियां जिहड़ियां रहतल बहतल है उहदी भी नमाइश जिहड़ी कीती जाएगी। तो ये बड़ा इवेंट जिहड़ा वो डेफिनेटली जिहड़ा ज़्यादा लोगों दे विच पॉपुलर भी है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, वो बैल दौड़ ही है। तो दूसरे नंबर पर घोड़े की दौड़ है। तो चौधरी मोहसन शहीद जोड़े पिछले दिनों शहीद हो गए, उन्होंने नाम तो मनसूब है चौधरी मोहसन शहीद वॉलीबॉल टूरनामेंट, वो भी एक बड़ा इवेंट है मेले का। इस तरह और भी बाकी जोड़े इवेंट ने काफ़ी सारे ने। अज का जोड़ा तुहाडे सारे दोस्तों ने तशरीफ लियांदी है और इकट्ठ किया है, इसका बुनियादी मकसद यही है कि तुहानू मेले की दावत जिहड़ी है देना बकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर कि तुसीं मेले चाहो अपने बैलों दी जोड़ियां लैके अपने होर भी जोड़े दोस्त शुगल करते हैं, अगर कोई शेरखानी का या कोई होर कोई शुगल है वो भी मेले दे विच जरूर आन और आके वो अपना फन का मुजाहरा या अपनी पार्टिसिपेशन जी है लाजमी कर। तो मैं तरीके सूबा पठवार पंजाब के सदर जनाब मलिक मुनव्वर साहब को दरखास्त करांगा कि वो गल नूं अगे वधाओ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वैद साहब ने बड़े शुक्रगुजार हाँ। राज साहब बैठे, चौधरी साहब बैठे, तो साडा तल्लुक तरीके सूबा पठवार असी एक तहरीक चला रहे हैं, ठीक है। उसने तहत असा सोचा भाई यार एक पूरे पठवार की इकट्ठा करके सारे जनाब इकट्ठे होकर एक इवेंट कराया जो है। तो इसका मतलब यह है भाई असा एक तहरीक चलाने पे और सूबे वास्ते तहरीक चलाई है असा राजा जाट साहब नो। तो इंशाअल्लाह ये मेले ना जड़ा सी इवेंट असा तकरीबन सारे दाना लगी असा मिल चुके हैं, अटक तक गए हैं, बहुत सारे काफ़ी सारे संगी दोस्त सियाणने जानने नो। तो इंशाअल्लाह इस मेले की पठवार वर्ल्ड मेला और बैलों की दौड़ उसी असा 5 तारीख कर 5 अप्रैल में, ठीक है। 6 तारीख असा नेज़ाबाजी होसी और कबड्डी होसी और 7 तारीख असा ना जनाब अली वॉलीबॉल और अपना साहब नेज़ाबाजी 2 दिन क्योंकि नेज़ाबाजी की लग सुनो। तो तुसा ना बड़ा शुक्रगुजार असा आए असा तुसा बड़ा असा ना जनाब अली शुक्रिया तुसा ना। इंशाअल्लाह इस पठवार मेले भरपूर शिरकत करो और इसी इतना कसा अपग्रेड करना पठवार वर्ल्ड मेला और इसी दुनिया पूरी तकसी इंशाअल्लाह और इसी असा दुनिया च लाइव दसा और असा अपनी पठवार की सकाफत इस अपनी मिट्टी नाल प्यार करो वाले लोग हाँ। असा ना तो कोई ना होना चाहिए पठवार ना पूरे तुम चले जाओ पंजाब पठवार ना कोई नहीं है किसी पासे भी। और इंशाअल्लाह इस नए की कायम रखना और तुसा सारे असा लोग जिम्मेदार लोग हाँ बाल डंगो रखना है हर चीज़ और इंशाअल्लाह तुसा आना मेले में भरपूर शिरकत करनी है और सारे इकट्ठे होकर इस मेले कामयाब करना। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब। बिल्कुल मतलब मुनव्वर साहब ने जी गल की है कि पठवार नूं अठान देनी है और पूरी दुनिया देखेगी कि पठवार किते है।
ਤੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਸਿੰਧ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲਏਗਾ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਠਵਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਨਾਬ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕੋਈ ਅੱਗੇ। साड़ी कोशिश है कि इन्होंने असा तामन करिए और पिता पठवार ने जी सकाफत थी इसकी असा उजागर करिए तो सारे भरा रली इन्होंने पेमेंट असा दान दड़ाई है अच्छे जोड़ करिए ताकि बाहर भी लोगों को पता लगा कि सारे लोग पठवार ने इस चीज़ नाल प्यार करने और अपनी जुबान नाल प्यार करने और मिट्टी नाल प्यार करने। और कोशिश है मेरी कि तुम सारे जड़ा नहीं मेरे नाल तामन करो और मैं इन्होंने भरपूर साथ दें ताकि किसी को पता लगा कि वाकई जितने भी लोग इस चीज़ नाल प्यार कर रहे हैं। बड़ा थानू मेहरबानी और शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया अवैस साहब। गल नूं अगे वधाने आ ते मैं तरीके सूबा पठार के वाइस चेयरमैन जनाब मलिक ज़ुबैर साहब नूं दरखास्त करांगा कि वो भी अपने ख्यालात जिहड़े ने उन्होंने साथियों तक पहुँचा। मलिक ज़ुबैर मैं PTI का काफ़ी खास मैंबर सा, कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले की गल है। मैं राजा साहब ने मुलाकात हुई, इन्होंने कोई जमीन से कोई पौधे शौधे हुए सारा सिस्टम चलता रहा। इन्होंने शख्सियत देख के इन्होंने तहरीक को देख के तो मैं आमीन किया कि मैं इन्होंने पीछे तहरीक चलावांगा और अपनी सारी टीम को जरा नाल लैके टुरांगा। तुसां सारे शुक्रिया अदा करने कि तुसां सानू रिस्पैक्ट दी, इज्जत दी। असीं चाहते हैं कि जड़ा भी असीं मेला करा रहे हैं इसमें भरपूर असीं साथ दे के सारे खिलाफ मिल के इस इतना वड्डा करिए कि साड़ी एक पार्टी एक सियासी पार्टी बन जाए ताकि इस तरीक का जरा एक नाम बोल जाए। तो बाकी है कि शुक्रिया अदा करने हाले मैं इन्होंने मैंने अनाउंसमेंट किया नहीं मेरा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वाइस चेयरमैन इंशाल्लाह हो जाऊँगा तो फिर इंशाल्लाह भरपूर साथ देवांगा सारे नाल मिल के मेरे कोई और दोस्त संगी इत्थे बैठे दे जिहड़े कोई गल करना चाहन, कोई तजवीज़ देना चाहन मेले के हवाले नाल या कोई होर अपने विचार जिहड़े ने साझे करना चाहन तो जरूर कोई दोस्त भी। कोई नहीं जी, कोई तजवीज़ कोई सलाह मशवरा कोई जी साजिद भाई जी जी बड़ी खुशी है सारे तय कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी साजिद नाम वाला जी जी जनाब मैं परसों पीछे वीकेंड छुट्टी जनाब बच्चे को खड़िया लोग विरसे और मेरे बच्चे ने बड़े हैरत नाल देखा जो दान करंची जिस असी आ रहे हैं उस क्या जी ये केव है हूँ जिस बच्चे को पता ही नहीं है केव है तुम क्या दसा फिर ठीक है तुस सारे अपने घर बच्चे दसो भाई ये चीज़ दी तो ये चीज़ ठीक है। फिर उस लिहाज मैं दसिया पुत्तर बैल है ये करंची है ये दान दे ठीक है। साढ़े बुजुर्ग साढ़े बड़े इसकी टोरने होने से सबसे पहले ईजाद हुई है दान करंची ठीक है। बाकी ये बाद ही गड्डियाँ ईजाद हुई टूटियाँ तो फलानियाँ टंगानियाँ ठीक है। तो मैं उस बच्चे दसिया सब तो पहले बैलगाड़ी शुरू हुई और इस दान जनाब अली किसान ने बड़ा साथ दिता ठीक है। बचपन तो लैके अज तक हूँ ट्रैक्टर आए तो ट्रालियाँ आई ढालां आई सब तो पहला साड़ा संगिया बैल ठीक है। बैल असें जनाब अली दसिया कि किस तरह खेती करनी किस तरह बाड़ी करनी। हूँ भी तुस चले गए पुराने साढ़े घर जूठ अजे भी पे अलाम मतलब जी उस टाइम नहीं हल सी पिछले साढ़े ताया फुफड़ा जोड़े बड़े बधेरे दादे परदादे उसनों टोरने होने से बकायदा छुट्टी उन्होंने को होनी सी और दसने होने से कि जरा पुत्र इसी चुक दसो टुरसी ते करसी और जनाब अली बड़ा खेत जनाब अली मारने से हूँ दसा दो पहला मारने लाने बस ठीक है। तो उसने जनाब अली उन्हें दसिया कि यह चीज़ सी यह गल असा भी घर दसिया तस्वीर लाइया इन बच्चे थे साड़ा माशाल्लाह इस्लामाबाद भी बहुत अच्छा बनता है पाकिस्तान मूवमेंट देखा गए भी हो शक्कर पड़ियाँ
ठीक है उत्थे हर हवाले ने साड़ी सकाफत है, हर हवाले ने साड़ा उत्थे सिस्टम लगा है, लेकिन असें फुर्सत ही नहीं मिलनी। ठीक है खड़ो बच्चे दसो बाकी सारा मतलब ये है सिस्टम है गल बाकी अल्लाह ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜਦ ਭਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਮੇਲੇ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਤਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੇਕਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਠਵਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਸ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਠਵਾਰ ਦੀ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਲ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, PTI ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਪਠਵਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਜੁਰਤ, ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲਿਆ ਤਰੀਕੇ ਸੂਬਾ ਪਠਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਮਕਾਮੀ ਪਠਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤੁਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਚੜਤਲ ਕਰਨ ਪਠਵਾਰ ਦੀ। मैं राजा चेयरमैन तरीके सुबह पठवार जनाब राजा एजाज साहब से दरख्वास्त करता हूँ तो अपने विचार साझे करें। राजा एजाज औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दोस्तों, भराओ, बुजुर्गों, बच्चों, पठवारियों, अस्सलाम वालेकुम। पठवार नी मिट्टी नी मोहब्बत में इस डेरे पची तकी की दी कि दांत बदे, अगर दांत थे तो जूंट भी हो सी, जूंट थे तो पंजाली भी हो सी, घरा भी हो सी, घोड़े भी हो सन, कुत्ते भी हो सन, बटेरे भी हो सन, कुक्कड़ भी हो सन। दोस्तां गल कीती कि असां अपना आप भुली गए, अपनी रवायात भुली गए, अपना रस्म रिवाज भुली गए, अपनी मिट्टी नी मोहब्बत भुली गए। अब बच्चे बैठे छोटे, मैं इन्हां नाल मुखातब हो सां, असां बुजुर्ग गुजारी रहे हैं, याद रखे। मैं बाल काले कीते तो उम्र घट नहीं माड़ी, 50 साल माड़ी उम्र है, भुलेखे ना रहे। असां अपनी उम्र गुजारी रहे हैं, असां अपनी उम्र गुजारने से बाद तजर्बा किया कि जेड़े लोग अपनी मिट्टी, अपनी माँ बोली, अपना घर भुली गसने, ना घरै ने होने ना बाहर, ना उन्होंने घर इज्जत होनी, ना उन्होंने बाहर इज्जत होनी, ना अपने इलाके च इज्जत होनी, ना दूए ने इलाके च इज्जत होनी। दूए ने इलाके च इज्जत तां उसी जे तुसां करू की नहीं, तो अपनी इज्जत टोसो। जिसलै असां करू ही एक दूए नाल बिखरे रहसां, तकसीम रहसां, अपनियां चीज़ां नाल मोहब्बत करना छोड़ दे सां, अपने बुजुर्गां दा एहतराम करना छोड़ दे सां, अपनी मिट्टी नाल मोहब्बत करना छोड़ दे सां, तो कोई असां की इज्जत नहीं देगा। अज ना दौर मोबाइल ना दौर आ। मैं अमूमन कानफ्रेंस गसना रहना, इस्लामाबाद रहा भी हाँ, पढ़िया भी हाँ। मैं उन्हें कि गल दसना होना, कई बार इस्लामाबाद बड़े बड़े कानफ्रेंस होनी, तो उत्थे उर्दू अंग्रेजी गल करनी पैनी। महफिल बैठा था तो एक बंदा किताबा नहीं गल करने लग पाया, मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, मैंने मैसलोनी को पढ़ा है, मैंने फलां को पढ़ा है, मैंने सर सैयद अहमद खान को पढ़ा है, मैंने मौलाना शिबली नुमानी को पढ़ा है, मैंने सुकरात को पढ़ा है, मैंने अरस्तू को पढ़ा है। मैं उठे हूँ, मैं आख्या गल सुनो, तू 40 किताबें पढ़िया, उस मैं 2000 किताब पढ़ी, गल कर केड़ी किताबें गल करनी है। मैं किसी गल आखी और मैं पठवारी गल की थी उत्थे, मैं आख्या गल सुनो, तुसा रहने पे पठवारा है, तुसा खाने पे पठवारा है ना,
زمیاں آسانیاں یا پلج ہویاں تساں کوئی سندھ چو آئے ہو کوئی بلوچستان چو آئے ہو کوئی خیبر پختونخوا چو آئے ہو کوئی گلگت چو آئے ہو زمیاں آسانیاں ایسا کی جاہل ان پڑھ نہ سمجھو اساں پڑھے لکھے میں تو 40 پڑھے میں 2000 کتاب پڑھی گل کر کیڑی گل کتاب گل کرنی کیڑی ٹیکنالوجی نے گل کرنی موبائل دی ٹیکنالوجی کیڑی جڑی اساں کی نہیں سمجھ اساں ساریاں سمجھنے ہاں لیکن اساں چونکہ مہمان نواز لوگ ہاں پٹھوار دی ترتیب مہمان نواز ہے اساں عزت و احترام کرنے تساں لوکاں نال اس کا مطلب یہ نہیں کہ اساں جاننے کھ نہ اساں کی پتہ کہ اساں نال کیا نقصان ہونا پیا اساں نال کیا ہاتھ ہویا اب بزرگ بیٹھے بڑے زیادہ عمر ہے انہاں 70 سال ہوئی گئے اساں اپنیاں اسلام آباد کی زمیاں بھی دئی بیٹھے ہاں ایئرپورٹ بھی اساں زمین چلی گئی آج نواں ایئرپورٹ بننا پیا اساں نہیں زمین گئی اساں نے بچیاں واسطے سکول اور کالج وڈیاں یونیورسٹیاں کتھائیاں اگر اسلام آباد جی کام سیٹ بنی گئی تو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے کیا غریب نہ بچہ کیا اساں نے پٹھوار نہ کوئی بچہ جڑا انٹیلیجنٹ آ جڑا ذہین بچہ وا لیکن اس کو پیسہ کو نہیں کیا ڈاکٹر بن سکنا پیا کیا انجینئر بننا پیا کیا اساں نے بزرگ یا اساں نے جڑے لوگ جڑے اس قابل نہیں کہ دوائی دارو کی نہیں سکن اس کی کینسر ہوئی گیا چاہے یا ہیپاٹائٹس ہوئی گیا چاہے کیا اس کی دوائی لبنی میرا والد کینسر نال فوت ہویا ہماری خالہ کینسر نال فوت ہوئی ہمارا برا ایک کینسر نال فوت ہویا ہمارے بہت سارے بزرگ کینسر نال فوت ہوئے کہ ہمارے نہیں تساں نہ بھی جو سنے سکتے دسو کینسر کسے کرے چاہ گچا کار بکی گسنا کہ نہیں بکنا ماں پیرا نے زیور بکنا کہ نہیں بکنا قرضے چڑھنے یا نہیں چڑھنے بندہ نہیں بچنا آسانا لیکن اسلام آباد والے نے بچے اور بزرگ اچھی طرح یو کے علاج کرائی کرنے سب کچھ آسانا سب کچھ آسانا سا مٹی آسانی سی زیوی آسانا پانی آسانے بٹے آسانے یاشی کرنے پہ کون سندھ والے پشاور والے آزاد کشمیر والے پنجاب والے اساں دانداں دی گل کرنے ہاں دسو اساں نہیں دانداں نہیں دوڑے کی اج تک لوگ ورثے لے کیوں نہیں اپنے چارٹر شامل کیتا جبکہ اس خطے کی سب سے وڈی گیم دانداں دی دوڑ ہے سب سے زیادہ وڈی انویسٹمنٹ اس نے پر ہے اس واسطہ نہیں کیتا ہونا کہ اساں کدے کوشش ہی نہیں کیتی نہیں دسنے نہیں ساجد صاحب کیڑی سونی گل کی کہ بچے کی دسیا انہوں پوچھا ہے کیا کرنچی ہے انہیں کیا پتا کرنچی کیا شے ہونی میں بلکہ گل یاد آ کہ میں نکا جانا تھا باوے باوے کرنچی کرو میں آخا یہ کرنچی ہے یا کراچی ہے بزرگ آخو کراچی گیا میں آخو کراچی گیا میں کراچی نہیں پتا میں کرنچی تکی سی مقصد گل کرنے نا کہ اگر یہ چیزاں اساں خود دساں کسے کی تو تاں ہو ساں اساں اپنے بچے کی نہ دس سکنے پہ اساں شرمانے پٹھواری بولنے انہوں نے بچیاں کی ایسا سکول بھیجنے ہیں تو آنے ہیں پترو اردو بولا کرو انگریزی بولا کرو اس کی کدے ہی نہیں آکی ایسا پٹھواری بولا کرو یہ قصور کسے نہ نہیں ایسا نہ ذاتی قصور ہے اگر کوئی پٹھوار نہ نہیں کننا اگر کوئی ٹی وی نہ نہیں کننا یا کسی بڑے سیمینار گل نہیں کرنا انہوں نے قصور نہیں اس واسطہ کہ ایسا پٹھوار دسیا ہی نہیں انہوں کی پٹھوار دسنا پٹھواریوں بزرگوں دوستوں پراؤ بچوں میں نے اساں اپنا کام آ یاد رکھے ہے بچے ہو یاد رکھے ہے اگر تساں اپنا آپ بھولی گئے ہو اساں گزاری رہے ہیں اساں 10-20 سال ہے اس پاکستان 50-60 سال سے اوپر عمر کسے نہیں کوئی نہیں 17 لا اوکھا ہی چڑھنا تو تساں 50 سال گزارنے اگر تساں اپنا پٹھوار نہ دسو تو تساں نہیں کوئی جگہ نہیں ہوگی یہ اج اسلام آباد قبضہ آئی گیا کل پنڈی بھی قبضہ آئی گیا سی یہ سب قصور اسانا تحریک صوبہ پٹھوار اس ازالے ہستا اٹھی میں دوستاں کی کٹھا کیتا میں آکے یارا گل سنو زندگیاں سارے گزارنے آ گئے روٹی بھی چنگی کھائی کی تھی گڈیاں بھی چاہی کی تھی زمیاں بھی تھیاں کپڑے بھی لائی کے دے سو کیا کرنا تھا اور اسے کی کیڑی شاید چاہیے نہیں دنیا پھری آیا اساں کی چاہیے نہ کہ اساں اپنا آپ اجاگر کریے پٹھوار کی چاہیے نا کہ ہون پٹھوار دسا کہ اساں پٹھواریاں اور اساں اتھے رہنے ہاں پیچھے جو مولانا فضل رحمان نہ تھے مارچ ہویا
اصل چونکہ سیاسی تحریک ہے اصل پولیٹیکل لوگ ہیں اصل سیاسی جماعت ہیں یاد رکھیں کوئی دوست کوئی برا اس غلط فہمی نہ رہا کہ ایسا غیر سیاسی جماعت ہوں کیونکہ صوبہ بنانا بذات خود ایک سیاسی کام ہے اصل پولیٹیکل جماعت ہیں اصل میدان اچ نکلے ہیں اپنے پٹھواریاں پراں کول دوستاں کول بچیاں کول ماواں بھیناں کول حاضر پہ ہونے ہیں اس واسطے کہ تساں ہمیشہ پٹھوار والے یا کراچی نہیں میچ کیتی یا لاہور نہیں کیتی یا کے پی کے نہیں پہ کر رہے اج اساں تساں کو لائے ہیں پراں کو لائے ہیں اپنے پٹھواریاں کو لائے اپنے خون نہ تساں اساں نے مٹی سانجی ہے اساں نے ہر چیز سانجی ہے تساں کو حاضر ہوئے ہیں کہ ہن تساں اپنی میچ کرو ہن تساں پٹھوار نہیں میچ کرو ہن تساں پٹھوار نہیں پولیٹیکل وائز تحریک صوبہ پٹھوار نہیں میچ کرو اس واسطے اساں چاہنے ہیں صوبہ پٹھوار بنا پٹھوار کی صوبہ بڑھنا چاہیے گل یہ ہے کہ اے تفقند ولی نے چار دیواری لگی نا جلا صوبہ بننا تو چار دیواری والوں ہونی صوبے نے جڑے ریسورسز ہونے اگر تساں دوستاں کی پتہ کہ پٹھوار کی دھرتی وچوں 26% آئل اینڈ گیس پیدا پہ ہونا پاکستان اور جڑے 9 خوہ تے چکبیلی کولے تیلے نے کھوڑا چسا نے کھوئے چکوال چسا نے کھوئے لیکن یہ دسو کیڑے بچے کی تسا نے آئل اینڈ گیس کی نوکری لبھی کوئی افسر تھیات سو نا کوئی وید دس چھوڑو ماڑے بھی علم چاہ گئے سی ہاں کلاس 4 ہو سن افسر دویا شہر آنے وے دویا علاقے نے آنے مجھ پہن ہونی افسران افسر ہی پرانا وہ اگر بھرتی کرا سی تو اپنے علاقے نے کرا سی 26% آئل اینڈ گیس پیدا پہ کرنے اساں نے چولہے گیس کوئی نہیں اساں کول کولے نے پہاڑے اساں کول نمک نے پہاڑے اساں کول مرگلے نہیں بجری ہے اساں کول ریت ہے اساں کول 7 سیمنٹ نے پلانٹ ہے لیکن اساں کی کیا ملنا پہ واپس کیا بچہ کی نوکریاں ملنیاں کیا دوائیاں ملنیاں پیاں گچھو ہسپتال لینا کھلو 10 روپے کی پرچی کی نہیں تھا تعلیم کتنے ملنی بھی عرض کرنے مطلب ہے کوئی شاید تھے ہی نہیں جڑی اساں کسی کی دسی سکا پہ اساں کو ہے چیز اساں کی واپس کی ملنی ٹیکس سارے دینے ہو پہ سارے اساں سارے ٹیکس دینے بوتلہ نے پانی بھی ٹیکس ہے راتی پکھا چلانے ہوا کنے یا گیس بالنے اس نے جو ٹیکس آ کپڑے جو ٹیکس آ لیکن واپس کچھ نہیں دینا کسے بھی نہیں ہے کہ نہ پینا ہے اے زمین کو قبضہ کری گی نا اساں نے سویرا صرف قبضہ چھڑائی کر رہے ہو کہ قبضہ کرے گی نا تو چھڑانا پینا چھوڑنا کوئی پٹھوار نہیں ترتیب قبضہ آیا لوکانا دوسرے علاقے نے لوکانا قبضہ آیا ہوا وہ بھی پاکستانی ہے اساں اس گل سے انکار نہ کرنے وہ گوانڈی بھی تو اس علاقے نے انہوں نے اساں نے پلاٹا بھی زمین قبضہ کرنا چھڑانا پینا نا جنہ لوکاں اساں دی ترتیب قبضہ کیتا جنہ لوکاں اساں نے مسائل قبضہ کیتا جنہ لوکاں اساں نے بچیاں دی نوکریاں قبضہ کیتا تحریک صوبہ پٹھوار انشاءاللہ تساں سارے پرانا رلی تے سارا قبضہ زندہ باد تحریک صوبہ پٹھوار جڑا میلے نا اعلان کیتا وہ میں گل کرنا سا گلاں جو گل آ گئی سی کہ مولانا فضل رحمان صاحب اتھے مارچ کیتا اساں اس طرح میٹنگ بیٹھی سی تحریک نہیں میں نا دوستوں یہ آکھیا میں آکھیا تکو تساں سیاسی لوگ کو تساں یہ تجزیہ کرو ایک کرسی گئے تکو نا یہ تساں انتظار کریے کہ کچھ ہو سی تو پھر اساں پتہ لگ سی سیاسی سوچ نہیں ہونی سیاسی سوچ ہونی کہ تساں 10 سال لگے سوچنے ہو تساں 100 سال لگے سوچنے ہو میں نہ دوستاں پراواں کے عرض کیتی میں کہ دسو مولانا فضل رحمان کیا کری گیا اساں تجزیہ کیتا اساں اس والا تجزیہ کری کی دسا کہ فراڈ کر سی اگر کسی دوست کی دل آزاری ہے میں ماد بچانا مختلف پارٹیاں نے دوست بلال تساں سارے اساں واسطے قابل احترام ہو تساں سارے اساں نے بزرگ ہو لیکن ایک لیڈر نہ کم ہونا ایک رہنما نہ کم ہونا اپنے دوستاں کی اپنے بزرگاں کی اپنے علاقے میں لوکاں کی اگلی گل دسا اساں اس والا اندازہ لائی کہ دا فراڈ ہو سی
اور تکی کنوں فراڈ ہوا اساں مشورہ کیتا دوستاں پر آپس بیٹھتا ہے تحریک نے لوکاں کہ گل سنو کہ جہاں کوئی اٹھنا پہ اسلام آباد آ رہا کوئی مارچ پیا کرنا ہے کوئی دھرنا پیا کرنا ہے وہ اصا پٹواری ہیں جتنی ضرورت نہیں ہے اسلام آباد ایک میلہ ہی کرائی سکیے اپنے دام دڑائی سکیے لہذا اصا فیصلہ کیتا کہ اصا اسلام آباد کے اندر ایک ثقافتی میلہ کرانا یہ ثقافتی میلہ اصا نا پہلا سٹیپ ہے یہ اصا نا پہلا سٹیپ ہے جڑا اصا دنیا کی دسنا چاہنے ہیں کہ تحریک کے پٹھوار نہیں ترتیبی کوئی حیثیت رکھنی کوئی ثقافت رکھنی کوئی رہن سہن انہاں نال اگلا سٹیپ انشاءاللہ اصا نا سیاسی جلسہ ہوسی یہ یاد رکھیں جتھا تک دوستوں سے دسیا کہ 5 تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ اصا اپنا میلہ 5 اپریل سٹارٹ پہ کرنے ہیں یہ ورلڈ پٹھوار میلہ پوری دنیا نے پٹھواریاں کی دعوت پہ دینے ہیں تساں دوست بھی تساں بھرا بھی تساں رشتہ دار سنگی دوست ہو سن تساں سارے ہی دسو دعوت دیو کیونکہ اسانی کمیونٹی جڑی ہے یو کے اندر بے شمار ہے اسانی کمیونٹی جڑی ہے عرب امارات نے اندر ہے یو اے ای نے اندر سعودیہ نے اندر کینیڈا نے اندر برطانیہ نے اندر اپنا اٹلی نے اندر فرانس نے اندر اسان دوست اساں پٹھواریے بیٹھے میں خود ایک پلان پہ کرنا شاید میں یو کے گچھاں دوستاں کی دعوت دینے اس ٹائم لیکن اگر مصروفیت میلے نہیں کیونکہ زیادہ ہی ہے شاید نہ بھی گچ سکا لیکن میں کوشش کر سکوں ہوتا گچھا اور دوستاں کی دعوت دے 5 تاریخ اساں سب سے پہلے جڑا افتتاح ہو سی وہ اساں اپنے دیس نہیں اپنے پٹھوار نہیں روایت جڑی ہے کہ جڑا اساں مچ بالنے ہیں جڑا علی نہ مچ ہونا جڑا اساں اس علاقے نہ مچ آ سارے سے پہلا اساں میلے نے افتتاح ہوتا ہے مچ بالی انشاءاللہ اساں میلے سے پہلے 1 مہینہ پہلے مشال اپنے علاقے پھیرساں جس طرح اولمپک نہیں مشال ہو جس طرح ایتھلیٹکس جڑے ہاتھ چاہیے تو پورے علاقے پھرنے اساں ایک فلوٹ پہ تیار کرنے ہیں کہ جس نے بھی کوئی فنکار بھی ہو سن کوئی ٹولا باجے لے بھی ہو سن ایک مشال ہو سی جڑی پورے علاقے گئے تساں دوستاں کہ تساں بڑی مہربانی اویس صاحب نے اور دوستاں نے کہ اساں کی دعوت دیتی تساں پلان کرے او مارچ اساں اتھے ہی پیچ مشال اساں اتھے پیچ اس علاقے بھی ایک اویئرنیس کریٹ ہے پورے پٹھوار بعد 5 تاریخ سویرے سب سے پہلے مچ بال داندان دوڑ ایک بڑا مقابلہ میں پٹھوار نے تو اس دوران پھریا سارے دوستاں کو سارے علاقے میں گیا تک کہ ہر کرے 4-5 دان بدے داندان اس قدر شوق آ اس قدر روایت آسانی کہ اس کی اصل پہلے نمبر ہے رکھے اور پہلے روز انشاءاللہ تعالیٰ داندان نے دوڑے جڑے انعام اسا رکھے میں تے کچھ تھوڑا جو بڑا رکھنا چاہنا سا میں چاہنا سا کہ ایسا ایونٹ کریے ایسا انعام رکھیا گیا تاریخ کی یاد رکھیا گیا لیکن وہ کیونکہ دوستاں اس کی تھوڑا آکے تھوڑا گھٹ رکھو گے کل پرابلم ہے اساں انشاءاللہ تعالیٰ پہلا نام جی ایل آئی دے سا دعا نام اساں ایک سلائی دے سا تریہ نام ٹریکٹر دے سا تو باقی موٹر سائیکل شائیکل بہت سارے اس بعد دانا نے دوڑ ختم شامی ہو سی تو راتی اساں پٹھواری شیر کرا سا پٹھوار نے جتنے بھی بیت پڑھنے والے اچھے دوست تھے اچھے پڑھنے والے راجہ قمر اسلام آ جیدی آ راجہ آبود آ نکاح آبود آ وڈا آبود آ اور ندیم آ بہت سارے قاضی فرید علی ہے کافی جتنے بھی شیر خان وڈے شیر خان ہیں انشاءاللہ سارے کی اتنے راتی دعوت دے ساں ایک وڈا سٹیج لاساں کنٹینر لاساں جس طرح اسلام آباد یہ کنٹینر لانے نا انشاءاللہ اس باری پٹھواری کنٹینر لائی دا راتی شیر کراسا سنگیو اگلے روز سویرے آسانی یہ ہمارے خان صاحب ہیں بہت اچھے ہمارے لیڈر ہیں ثقافت پٹھوار کے جناب اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے اور یہ ہمارے بلادری صاحب ہیں چودھری وقاص صاحب ماشاءاللہ کیا نور ہے ان کے چہرے پہ یہ چاچے شفاق کے بھانجے ہیں جناب نومی صاحب بہت ہی اچھے ہمارے
فرینڈ ہیں اور بیسٹ فرینڈ ہیں یہ ٹورنامنٹ اس واری اساں چودھری محسن نے نام منسوخ تے سموٹ والا سبوت تھا اساں پٹوار نہ انہاں نے کس طرح لڑائی ہوئی کیا یہ نہ کیس آ لیکن اساں اپنے کھلاڑی کی قدر کرنے واسطے اساں یہ جڑا ٹورنامنٹ والی بال چودھری محسن نے نام منسوخ تے اس بعد اسے روز راتی پٹواری سٹیج شوز اس کے اندر پٹوار نے جتنے فنکار ہیں بڑے جتنے فنکار ہیں سارے ہی میں دعوت دیتی ٹھاکر ہو گیا سی شہزادہ غفار وہ ہمارے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جناب چودھری زفران صاحب بابر امید بابر کیا بات ہے ان کی اس نے یہ اندر ساجد صاحب ہیں ہمارے اور ویس صاحب جناب کھڑے ہیں سارے فنکار ہیں ملکہ پٹوار سارے کی بہرحال دعوت دیتی اور یہ آئیڈیا میں کتوں اخذ کیتا اے میں سو کی چھوٹی جی گل سنانا وہ ہمارے چلو تسیں یاد ہو سی اساں دان سام کھڑے ہیں کرانے جناب سے اور دان چینا کھڑا ہے صاف ساگر کھڑا ہے اپنے جناب اساں نے پٹوار نے جڑی پرانی ثقافت ہے یہ ہمارے نصیر صاحب ہیں اور بہت ہی اچھے ہمارے فرینڈ ہیں یاد ہے 65 اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے یہ ابھی بھی جوان لگتے ہیں ابھی بھی ان کی عمر 25 سال لگتی ہے لیکن یہ 43 سال کے ہیں سانگنی روایت کی اساں دوبارہ اپنے خطے جو انٹروڈیوس کرانا یہ جانی صاحب ہیں بہت اچھے ہمارے جینا دت پوتر ہیں سانگا ہے نہیں جدید روایت ہے پٹواریوں پراؤ دوستو ذہن رکھی کہ میں کی گل کلیئر کر چھوڑا کہ دنیا کے اندر پٹواری نسل جیڑی ہے سب تو پرانی نسل ہے اساں پٹواری لوگ جڑے ہیں جڑی اپنی پٹواری زبان پہ بولنے ہیں ہماری تاڑی جڑی ہے بیسیکلی سنسکرت نہیں نسل ہے سنسکرت دنیا کی پرانی زبان ہے اور اساں دی زبان وچ اج بھی وہ بولے گسنے پہ اج بھی وہی زبان بولی گسنے اساں آنے نا 2500 یا اساں آنے نا بھی 2500 دنیا جڑی پہلی زبان یا میتھمیٹکس سٹارٹ ہویا سا نا وہ گنتی جڑی شروع ہوئی سی وہ 7 تک سی 10 تک یا 9 تک نہیں سی تو دنیا 7 سو اگے چلی گئی اساں تو 2500 سو اگے نہ چڑھے ہوئے اللہ اکبر اساں سارے سپرانے سانگ جڑا یہ اساں دی روایت سی اساں نے پٹوار نہیں اساں نے خطے نہیں روایت سی اس کی اساں ریوائول کرنا چاہنے ہیں اساں اپنے بچے کی ثقافت دسنا چاہنے ہیں اس روز اگلے روز چاہ پیون ٹھڈی ہونے پھر نال جاری رکھو جی اچھا ویسے ہے فین صاحب اور نہیں گفتگو بھی سنو چاہ بھی ٹھڈی ہونے پھر پٹواری کو کہہ ویسے چار رکھ چھوڑو باقی کام میں شارٹ کرنا گل ہے اور دسا چھمڑا چھوت نے جناب علی بیٹھے نے چیمپئن اچھا وہ بھی وہ سیکھ چھے چپڑ چھوٹ بھی کھیلتا گولیاں بھی کھیلتا کیا کہتے کٹی ٹلا بھی کھیلتا اچھا اس روز راتی ایسا نہ اسی اگلے روز دیہڑی دوبارہ کوڈینا میچ بھی ہے اور نیزہ بازی بھی ہے شامی اساں مچ جڑا چلنا اسی طرح روز تک اس کی بند کری تا اپنا میلہ اساں ختم کر تساں دوستاں بھراں گے عرض ہے کہ بھرپور طریقے سے شرکت کرو تساں نہ میلہ تساں دی ذات ہے میں کلا بندہ تے تساں سارے رلی تساں ایک پٹوار تساں شاعر آکھیا سا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لیکن لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ پٹوار کے حوالے تھوڑی جی گل میں بھی دس چڑا کہ دنیا دے تاریخ دے وچ پہلا جڑا میوزک کنسرٹ ہویا سی وہ پٹواریاں دا ہویا سی یہ سارے دوست جڑے نے پاویں گوگل کر لین کہ دنیا دی تاریخ تے جڑا پہلا میوزک کنسرٹ ہویا سی وہ پٹوار تے ہویا سی اور پٹوار دی اتنی قدیم تاریخ ہے اور اتنی بڑی تاریخ تے میلے دا بھی یہ تاریخ نو اجاگر کرنا ہے اٹھانا ہے میں چودھری اویس تاریخ صوبہ پٹوار کے چیئرمین باقی دوستوں کی طرفوں چودھری آصف چودھری سرفراز چودھری قاسم چودھری شہریار
ਹਸਾਨ ਸ਼ਫਾਤ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਰੀਫ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ, ਵਾਜਦ ਨਸੀਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ, ਰਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਰਕਾਲੇ ਤੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਮਜ਼ਰ ਤਰलाई ਤੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਨੁਮਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਜਮੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕੀਮਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।